Welcome to my vlogadags. Biyahing tourboards na ako sa Ibahan Pastor sa Molde, sa Sorala, North Cotabato. And para sa kasal ni Bandam, isa na po na ito kakaboards ang mubiya. Mupanaw na gikan sa pagkabatanon paingon sa video. A few moments later. Anda guys. Yan. Kung pangkaslon na gani mo, kada sila may ipangbitahan ninyo. Panawang kaslon no. Kagihan kayo ba? Years later. Wala tinuod nga mga bridesmaid o groomsmen na nabang jud. Maid ra jud. Ang pinakakugihan sa tanan, maid of honor. Nana daw ni siya medal. From this day on, our love will stand strong as I declare that I do I love you, yes I do, believe in you, I do want to share the rest of my life with you, I do promise a love that's true, never disappoint you. If you should ever be in doubt, know that I'm real.
A few moments later. Nag-charge ka? Siya, pauli na gid mi. Medyo hangover na mo guys. Bye-bye sa mo guys. Bye! Connector lang. Pauli na mi guys. Kay May na lang. Pauli na mi ikan sa kasal. Stay safe.